नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम जाऊँ खंडगिरी एवं उदयगिरी गुंफा बुलायापी। बर्तमान आम बरमुंडा फ्लाईओवर क्रॉस करके आगू जाऊँ। यह हूँ भुवनेश्वर सर्वपुरातन ऐतिहासिक स्थान। आम बर्तमान जातीय राजपथ जोटा कि NH-16 जाऊँ। बर्तमान खंडगिरी ओभरब्रिज तले आम गति करुछु। यही ओभरब्रिज डाहाण पटक आम जा। वर्तमान खंडगिरी गुंफार पाखापाखि आम पहुँची गलु। ये देखुं पार्किंग एरिया, एठी फ्री रे गाड़ी पार्क कलु। ये हूँ खंडगिरी मार्केट। वर्तमान आम टिकेट काउंटर को जीवा, टिकेट करवा। टिकेट रो मूल्य रही 25 टंका, जोटा कि भारतीय मानक पई। गुंफार संपूर्ण डायग्राम दर्शा जाइछि। एठारे खंडगिरी एवं उदयगिरी इतिहास विषय वर्णना करा जाइछि। ए गुंफा केबे हेतिला एवं काहा द्वारा हेतिला से सब एथिरे खोदित होई लिखाइछि। बर्तमान आपण देखुछन्ती उदयगिरी गुंफार ये जो लेफ्ट साइड रे गुंफा रही है पातलपुरी गुंफा कह जाए, एवं राइट साइड रे जो गुंफाटा देखा जाउछि यहाकू जय विजय गुंफा कह जाए। बर्तमान आम जय विजय गुंफा आड़ को जाउछु। बर्तमान आपण देखुछन्ती गुंफार भीतर अंशर दृश्य एवं यही ठारू बाहर अंचल देखंतु केते सुंदर देखा होउछि। चारि पाखरे घासर गालीचा करा जाइछि। बर्तमान आम ऊपर को जीवा रानी गुंफा आड़ को। ये देखंतु रानी गुंफार संपूर्ण दृश्य। उदयगिरी मुख्य आकर्षण हेउछि रानी गुंफा। बर्तमान आसंतु जानिबा खंडगिरी एवं उदयगिरी इतिहास विषय रे। ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे खंडगिरी एवं उदयगिरी गुंफा निर्माण करा जाइथिला। एथि मध्यरु किछिटा प्राकृतिक एवं किछिटा मनुष्यकृत। उदयगिरी रे सर्वमोट 18टी गुंफा थिला बेले खंडगिरी रे सर्वमोट 15टी गुंफा रहिछि। खंडगिरी एवं उदयगिरी जो पहाड़ पर निर्माण करा जाइछि, एई पहाड़ को कहा जाए कुमारी पर्वतमाला। जैन धर्मर साधु सन्थ एवं धर्म प्रचारक मानक पई एई गुंफा तैयारी करा जाइथिला। से माने जैन धर्म प्रचार करुथिले एवं रात्र समय रे एठारे आश्रय नेउथिले। एठारे देखंतु पत्थर को खोदित करा जाई से समय ऐतिहासिक कला एवं स्थापत्य को दर्शा जाइछि। पत्थर रे से समय युद्ध वर्णना करा जाइछि। ये देखुछन्ती गुंफार भीतर अंश दृश्य। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रु खंडगिरी एवं उदयगिरी दूरता पाखापाखि 10 किलोमीटर एवं विजु पट्टनायक एयरपोर्ट रु यार दूरता पाखापाखि 7 किलोमीटर। खंडगिरी एवं उदयगिरी गुंफा प्रायतः सबुदिन खोला रहे। यार समय होउछि सकाळ 8टा रु संध्या 5टा पर्यंत। उदयगिरी देखंतु विभिन्न प्रकार गछ लगा जाई, छोट छोट बगीचा करा जाइछि। ऊपर को ये जो पाद चला रास्ता देखुचंती यह हूँ हाथी गुंफा को जीवा को रास्ता। आपण मैंने देखुचंती ये हूँ हाथी गुंफा सम्मुखर दृश्य। देखंतु पूरा प्राकृतिक दृश्य। सेतबेलर गुंफा खोदित करा जाइथिला एवं एथि मध्यरु किछि प्राकृतिक थिला मध्य। हाथी गुंफार सम्मुख रे सुंदर सुंदर फूल गछ लगा जाई, छोट छोट बगीचा करा जाइछि एवं या भीतर को प्रवेश निषिद्ध करा जाइछि जेहेतु फूल फल समस्त छिंडाई देबे। वर्तमान हाथी गुंफार ऊपर भाग को आम जाऊँ, जोटा कि उदयगिरी संपूर्ण टॉप व्यू। यही स्थान भुवनेश्वर सबुठार उच्चतम स्थान।
ଏବଂ ଏହା ଉପରୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପର ଭାଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଶତାଧିକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୁମ୍ଫାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦିଆଯାଇ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବମୋଟ 15ଟି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସର୍ବମୋଟ 15ଟି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଦୟଗିରି ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଖଣ୍ଡଗିରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ଼କୁ କଦଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗତି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାହାଚ ଏଠାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଥକା ଲାଗିବ, ଆପଣ ରହି ରହିକା ଟିକେ ଯିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଉଦୟଗିରିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖଣ୍ଡଗିରିର ଏହା ହେଉଛି ଜୈନ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିବାରୁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଖଣ୍ଡଗିରି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତିତପାବନ ମନ୍ଦିର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବନ୍ଦ ହେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଦେୟମୁକ୍ତ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଠାରେ ବି ଶୌଚ କରିପାରିବେ ମାଗଣାରେ। ମାଘ ମାସରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳା ବା ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି।